MBCA Amihara incident gipaubos na sa search and retrieval operation. Alang sa kumpletong detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Gipaubos na sa search and retrieval ang nagpadayong operasyon sa mga otoridad sa pagpangita sa nahibiling missing nga mga sakay sa naunlod nga Amihara motorbangka. Sumala ni Coast Guard District Southeastern Mindanao Commander Commodore Philip Soria, gipatuman ang transisyon gikan sa search and rescue ngadto sa search and retrieval. Sanglit nilagpas na sa 15 ka adlaw nga nagpabiling missing ang lain pang siyam ka mga sakay sa nalambigit nga sea vessel. Matud ni ini sa maong gidugayon, lagpas na kini sa probability of survival o imposible na alang ni bisan kinsa nga magpabiling buhi nga tapot lawas lamang nga maglutaw-lutaw sa dagat. Dugang ni Soria ang mga nagpabiling missing gilangkuban sa mga pasahero ug crew members. Una nang gikumpirma sa CGD-SEM nga anaa sa 16 ang kumpirmadong sakay sa naunlod nga Amihara motorbangka. Diin usa ni ini ang survivor ug unom ka mga patayng lawas na ang narecover. The Philippine Coast Guard would like to inform that after 15 days of sustained search and rescue efforts, today is the 16th day in connection with the missing motorbangka Amihara, which was reported missing on 19 January 2026. The decision has been made to transition from search and rescue to search and retrieval operations effective today. After careful evaluation of all available information and the prevailing operational conditions, it has been determined that the probability of survival is no longer feasible, and as such, search and rescue operations are formally concluded. The Philippine Coast Guard extends its deepest sympathy to the families and loved ones of those on board Motorbangka Amihara. We recognize the emotional and psychological toll this incident has taken, and we want to assure you that we will continue our efforts to locate and recover the remains of the passengers and crew, ensuring the utmost respect and dignity. Ang tingog ni CGD-SEM Commander Commodore Philip Soria atol sa gipahigayong press conference ning milabayng adlaw. Mga katropa, aron kanon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.